어떻게 지내세요? 잘 지내시죠? Hai, ketemu lagi dengan saya, Raya Sam. Yeay. Di video kali ini kita akan mengerjakan latihan soal IPS topik bab 40. Nah, sebelumnya kerjakan dulu soal-soalnya ya. Selamat mengerjakan. 40과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 이 사람은 누구입니까? 1, 증인입니다. 2, 증거입니다. 3, 피해자입니다. 4, 가해자입니다. 2번 이 사람은 지금 무엇을 하고 있습니까? 1. 음란물을 보고 있습니다. 2. 동영상을 보고 있습니다. 3. 성적 농담을 하고 있습니다. 4. 신체 접촉을 하고 있습니다. 3번 이 사람은 지금 무엇을 하고 있습니까? 1, 강요하고 있습니다. 2, 신고하고 있습니다. 3, 요구하고 있습니다. 4, 표현하고 있습니다. 4에서 5번 하나의 이야기를 듣고 2개의 질문에 대답하십시오. 직장 안에서의 성희롱이 발생했을 때는 정확하게 자신의 생각을 표현해야 합니다. 만일 직접 말하기 어렵다면 편지를 쓰거나 다른 방법으로 자신의 의사를 표현하는 게 좋습니다. 그리고 상대방이 한 말이나 행동을 증명할 수 있는 증거를 모으십시오. 사진을 찍거나 녹음을 하시고 날짜와 시간, 장소 등을 정확하게 써놓아야 합니다. Nah, itu tadi soalnya gimana? Susah nggak? Lumayan ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Kita mulai dari soal listening.
Di sini perintahnya dalam gerimul bogo. Silakan ya lihat gambar berikut dan almajen tedabel gorusipsio. Silakan pilih jawaban yang benar. Nah, sekarang kita dengarkan listeningnya ya. Dari nomor 1. 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번. 이 사람은 누구입니까? Pertanyaannya, 이 사람은 누구입니까? Orang ini siapa? Lihat gambarnya ya. Kalau udah sering baca buku textbook pasti udah tahu dong. Sekarang kita dengarkan pilihan jawabannya. 1. 증인입니다. Yang pertama ada jengin. Jengin apa? Iya, saksi. Bukan kayak gini gambarnya. Jadi nomor 1 bukan. 2. 증거입니다. Nomor 2 jenggo. Jenggo apa jenggo? Iya, bukti. Bukan kayak gini gambarnya. Jadi nomor 2 juga bukan. 3. 피해자입니다. Nomor 3 piheja. Piheja itu korban, bukan ya. 4. 가해자입니다. Nomor 4 gaheja. Gaheja itu pelaku kejahatan. Jadi yang mana jawabannya? Iya, nomor 4 ya, gaheja. Pelaku kejahatan. 2번. 이 사람은 지금 무엇을 하고 있습니까? Oke, lanjut soal nomor 2. Pertanyaannya, 이 사람은 orang ini 지금 sekarang 무엇을 하고 있습니까? Sekarang sedang melakukan apa? Itu lihat ya, ada orang tangannya lagi megang ya pantat ya. Sekarang kita tentukan pilihan jawabannya ya. Dengarkan baik-baik. 1. 음란물을 보고 있습니다. Yang pertama ada 음란 물을 보고 있습니다. 음란 물을 보고 있습니다. 보고 있습니다 sedang melihat. 음란 물을 itu gambar atau barang porno ya. 2. 동영상을 보고 있습니다. Yang nomor 2, 동영상을 보고 있습니다. sedang menonton video 동영상, bukan ya. 3. 성적 농담을 하고 있습니다. Yang nomor 3, 성적 농담을 하고 있습니다. 성적 농담 itu berarti bercandaan yang tidak senonoh ya. Sedang bercanda yang tidak senonoh, bukan ya. 4. 신체 접촉을 하고 있습니다. Yang nomor 4, 신체 접촉을 하고 있습니다. 신체 접촉을 하고 있습니다. Itu artinya sedang melakukan kontak fisik ya. Jadi kayak memegang misalnya bahu, pantat, lengan dan sebagainya. Nah, ini yang mana jadi jawabannya? Iya, yang nomor 4 ya. Di sini kata kuncinya 신체 접촉. 3번. 이 사람은 지금 무엇을 하고 있습니까? Soal nomor 3. 이 사람은 지금 무엇을 하고 있습니까? Orang ini sekarang sedang melakukan apa? Itu lagi nelpon 112 ya, nelpon polisi gitu ya. Sekarang kita cari jawaban yang benar. 1. 강요하고 있습니다. Yang nomor 1, 강요하고 있습니다. Itu 강요하다 kan memaksa. Jadi kan 강요하고 있습니다 itu sedang memaksakan kehendak, bukan yang ini ya. Jadi nomor 1 bukan. 2. 신고하고 있습니다. Nomor 2, 신고하고 있습니다. Sedang melaporkan. Ya, ini sesuai ya. Ini kan lagi nelpon polisi itu lagi ngelaporin ke suatu kejadian. 3. 요구하고 있습니다. Nomor 3, 요구하고 있습니다. Sedang meminta. 요구하고 있습니다. Sedang meminta, bukan ya. 4. 표현하고 있습니다. Yang nomor 4, 표현하고 있습니다. Sedang mengungkapkan pendapat, bukan ya. Jadi yang mana jawabannya? Iya, yang nomor 2. 4에서 5번. 하나의 이야기를 듣고 2개의 질문에 대답하십시오. Oke, lanjut ke soal nomor 4 dan 5. Di sini perintahnya 하나의 이야기를 듣고, dengarkan satu cerita ya. 2개 질문에 대답하십시오. Silakan jawab. Pertanyaannya ada 2. Oke, untuk soal seperti ini pastikan kalian sudah membaca sekilas pertanyaannya dan pilihan jawabannya ya. Jadi kalian ada gambaran ketika mendengarkan listeningnya. Nah, ini anggap kalian sudah tadi udah baca ya soalnya sama pilihan jawabannya ya. Sekarang kita dengarkan listeningnya. 직장 안에서의 성희롱이 발생했을 때는 직장 안에서의 성희롱이 발생했을 때는 ketika terjadi pelecehan di tempat kerja 정확하게 자신의 생각을 표현해야 합니다. 정확하게 자신의 생각을 표현해야 합니다. 정확하게 자신의 생각을 표현해야 합니다. 표현해야 합니다. Harus mengungkapkan pendapat 생각 ya, pikiran ya, pendapat pikirannya 자신 sendiri 정확하게 secara jelas. 만일 직접 말하기 어렵다면 만일 직접 말하기 어렵다면
Manil 직접 말하기 어렵다면. 어렵다면 kalau sulit ya, maragi berbicara 직접 secara langsung ya. manil apabila sulit berbicara secara langsung. 편지를 쓰거나 다른 방법으로 자신의 의사를 표현하는 게 좋습니다. 편지를 쓰거나 다른 방법으로 자신의 의사를 표현하는 게 좋습니다. 의사를 표현하는 게 좋습니다. Akan lebih baik ya kalau bisa mengungkapkan pendapat Jasin sendiri dalam 방법으로 dengan cara lain atau 편지를 쓰거나 atau menulis surat. Kalau sulit mengungkapkan secara langsung ya. Jadi maksudnya bisa pakai surat atau cara lain ya. Kalau nggak berani lah misalnya mengungkapkan secara langsung. 그리고 상대방이 한 말이나 행동을 증명할 수 있는 증거를 모으십시오. 그리고 상대방이 한 말이나 행동을 증명할 수 있는 증거를 모으십시오. Ya, di sini dibilang ya, 그리고 dan 증명할 수 있는 증거를 모으십시오. Silakan mengumpulkan bukti yang bisa membuktikan 행동 tingkah laku atau 한 말, perkataan 상대방 lawan bicara. Jadi kayak ngumpulin bukti gitu ya. 사진을 찍거나 녹음을 하시고 날짜와 시간, 장소 등을 정확하게 써놓아야 합니다. 사진을 찍거나 녹음을 하시고 사진을 찍다 memotret, 녹음을 하시고 merekam ya, jadi kayak ngevideoin. 날짜와 시간, tanggal dan waktu, 장소, tempat, 등을 정확하게 써놓아야 합니다. Ya, 써놓아야 합니다. Jadi harus mengumpulkannya dengan jelas ya. Bukti seperti tempat, waktu, jam, atau ada video, atau ada foto, itu lebih baik lagi ya kalau untuk membuktikan suatu pelecehan. Nah, ini cocok nih untuk pertanyaan nomor 5 ya. 남자가 증거로 이야기하지 않은 것은 무엇입니까? Jadi apa yang bukan termasuk bukti ya, sebagai bukti yang diceritakan oleh laki-laki. Sajin tadi ada nggak? Sajin ada ya. Pyeonji ada nggak? Pyeonji. Pyeonji ada nggak? Nggak ada ya. Nogem rekaman ada ya. Nalca tanggal ada ya. Jadi yang bukan mana? Iya, Pyeonji. Kalau Pyeonji itu maksudnya misalnya nggak berani ngomong langsung, bisa ditulis di surat gitu ya. Tapi kalau bukti itu bukan ya. Jadi jawaban untuk nomor 5 tuh nomor 2 ya, Pyeonji. Soal nomor 4, 남자는 무엇에 대해서 이야기하고 있습니까? Laki-laki sedang bercerita tentang apa? Nomor 1, 성희롱이 종류, jenis-jenis ya, jenis-jenis pelecehan, bukan ya. Nomor 2, 성희롱이 처벌, hukuman untuk pelecehan, bukan ya. Nomor 3, 성희롱이 신고 방법, cara melaporkan pelecehan, bukan ya. Nomor 4, 성희롱이 대처 방법, cara menyelesaikan pelecehan. Jadi ini maksudnya dikumpulin dulu keberanian sama data-datanya, jadi nanti ini bisa terselesaikan gitu ya. Ya, jadi yang mana jawabannya? Iya, nomor 4 ya, 성희롱이 대처 방법. Nah, demikian pembahasan soal listening. Semoga bisa dimengerti ya. Sekarang kita lanjut ke soal reading. Di sini perintahnya dalam 그림을 보고, silakan lihat gambar ya. Amanen 문장을 고르십시오. Silakan pilih kalimat yang benar. Nomor 1 itu ada gambar orang kayak lagi ngeliat-ngeliat pakai kata pembesar ya. Kira-kira itu apa? Yang nomor 1 pilihannya jengin. Jengin itu apa? Iya, jengin itu saksi, bukan ya. Nomor 2 jenggo. Jenggo itu bukti. Itu kayak orang nyari bukti ya. Nomor 3 gaheja. Gaheja itu artinya pelaku kejahatan. 4 piheja itu korban kejahatan. Jadi yang mana kira-kira? Iya, yang nomor 2 ya, jenggo, bukti. Lanjut soal nomor 2. Itu ada gambar cewek kayak tangannya kayak melarang gitu ya. Terus tulisannya haji maseo, jangan lakukan gitu ya. Di sini pilihan jawabannya yang nomor 1 경찰에 신고하고 있습니다. sedang melapor ke polisi, bukan ya. Yang nomor 2 성적 운동을 하고 있습니다. sedang melakukan pelecehan fisik, bukan ya. Nomor 3 자신의 의사를 표현하고 있습니다. sedang mengungkapkan pendapat pribadi. Iya, ini sesuai ya dengan gambar yang ada di buku textbook ya. Nomor 4 buha 직원에게 불이익을 주고 있습니다. sedang memberikan kerugian ya kepada karyawan bawahannya, maksudnya kepada bawahannya, bukan ya. Jadi yang mana jawabannya? Iya, nomor
3 ya. 자신의 의사를 표현하고 있습니다. Sekarang kita lanjut soal nomor 3 sampai 5. Di sini perintahnya dalam 질문에 답하십시오. Silakan jawab pertanyaan berikut. Soal nomor 3, 빈칸에 알맞은 것은 무엇입니까? Ya, jadi ini tanya yang cocok untuk mengisi kotak yang kosong ya. Sekarang kita baca teksnya. 신체 접촉이나 선적 운동 등의 행동으로 상대방을 불쾌하게 하는 건 큰 잘못이지요? 잘못이지요. Apakah sebuah kesalahan yang besar yang melakukan bulkwe, membuat tidak nyaman ya, sandebang lawan bicara, 행동으로 melalui perbuatan seperti songjok ondong, kontak fisik, atau perbuatan tidak senonoh ya. Lalu dijawab, 그럼요, ya tentu saja, 그건 bla bla bla에 해당하는 행동이에요. 그건 itu ke belakangnya adalah tindakan yang mengarah kepada titik-titik. Ya, itu mengarah kepada apa namanya? Kalau kayak megang, kontak fisik, yang bikin orang disebut apa? Kita lihat pilihan jawabannya ya. Nomor 1, 성범죄. 성범죄 itu artinya kejahatan seksual. Nomor 2, 경범죄 itu artinya kejahatan. Yang nomor 3, 교통위반, pelanggaran lalu lintas. Nomor 4, 불법 체류, pelanggaran izin tinggal ya. Jadi yang mana jawabannya? Iya, nomor 1 ya, 성범죄, kejahatan seksual. Lanjut soal nomor 4, 빈칸에 알맞은 것은 무엇입니까? Apa yang tepat untuk mengisi tempat yang kosong ya. Di sini ada percakapan. 수루씨, 제 옆에 앉으세요. 수루씨, 제 옆에 앉으세요. Silakan duduk di sampingku. Terus dijawab nih. Lalu dijawab, 민수 씨, 이런 거 bla 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 직장 내 성희롱에 해당하는 거 알지요? 민수, ke belakang ya. 해당하는 거 알지요? Tahu kan yang mengarah seperti ini? 성희롱에, ke arah pelecehan, 직장 di tempat kerja, titik-titik seperti ini. Kira ngapain ya tadi yang laki-laki itu? Yang nomor 1, 강요하면, kalau memaksa. Nomor 2, 신청하면, kalau mendaftar. Ya, nggak mungkin ya. 3, 신고하면, kalau melaporkan. Nomor 4, 표현하면, kalau mengungkapkan pendapat. Bukan ya. Jadi yang mana jawabannya? Iya, yang nomor 1 ya, 강요하면, kalau memaksakan. Seperti ini. Itu namanya 성희롱 ya. Lanjut ke soal nomor 5, dalam 질문에 답하십시오. Silakan jawab pertanyaan berikut. 기억에 들어갈 알맞은 말을 고르십시오. Silakan pilih kata atau bahasa ya yang tepat untuk dimasukkan ke giok yang kosong ya. Nah, sekarang kita baca dulu teksnya. 직장 내 성희롱은, pelecehan seksual di tempat kerja. 직장 상사가, pemilik atau bos perusahaan tempat kerja. 직장 내 지위를 이용하거나, menggunakan jabatannya di tempat kerja, kona atau 업무와 관련하여 다른 근로자에게, atau dengan kekuasaannya ya, membuat pekerja lain 선적 운동 등으로 수치심 또는 불쾌감을 느끼게 하는 것입니다. 느끼게, merasa ya, hal yang merasa, 불쾌감, ketidaknyamanan atau 수치심, malu, seperti sonjok ondong. Ondong itu apa? Pelecehan secara verbal ya. Jadi misalnya ada bos yang kekuasaannya lebih tinggi, jadi dia melecehkan bawahannya atau rekan kerjanya ya, mempergunakan kekuasaannya. 그리고 dan 성적 엉덩을 등의 요구를 들어주지 않는다는 이유로 고용상 blablabla 주는 것을 말합니다. Ya, 그리고 ya, dan ke belakang terus ya, yang di tengah-tengah. 들어주지 않는다, tidak memberi yogu permintaannya, jadi tidak mengabulkan permintaan seperti apa, pelecehan secara verbal ya. Terus ke belakang maramnida, berbicara yang berbicara tentang hal yang memberikan titik-titik, goyongsang di tempat kerja ya, euro sebagai alasan untuk tidak memberikan permintaannya. Nah, kurang lebih artinya seperti itu ya, walaupun emang agak ribet sih artinya. Sekarang kita lihat pilihan jawabannya ya. Cekim itu tanggung jawab, kayaknya kurang tepat ini ya. Nomor 2, jenggo itu bukti, kurang tepat juga ya. Nomor 3, buruik itu kerugian. Nah, ini ya, memberikan kerugian ya.
Nomor 4, bulkwegam, memberikan ketidaknyamanan. Yang mana? Ya, nomor 3 ya. Jadi kan itu perbuatan yang merugikan orang lain ya. Jadi kan ini membicarakan tentang hal yang memberikan kerugian kepada orang lain ya. Jadi jawaban nomor 3. Nah, sampai sini pembahasan bab 40. Semoga bisa dipahami dan dimengerti dan membantu kalian dalam mengerjakan soal-soal IPS topik.